el evangelista Víctor Escobar. My name is the evangelist Victor Escobar. Vengo desde Casa de Adoración a las I Naciones come to you from House of Worship to the Nations en el maravilloso pueblo de Río Grande, in Puerto the Rico, marvelous place of Rio Grande, Puerto Rico, donde me congrego where I congregate con los apóstoles with the apostles, Jesús y Jesus Carmen Figueroa, and Carmen Figueroa, que en este preciso momento which in this precise están time, impactando they actually la impacted tierra de Texas the land of Texas en San Antonio. in San Antonio. Y no hay casualidades para el Señor, And it's not a coincidence in the Lord, porque a Houston because to Houston, también le llegó su hora. actually the hour has Estamos come aquí for, impactando and we are here y vamos impacting, a declarar una palabra and we will declare a word que va a bendecir tu vida. that will bless your life, Y más que tu vida, and more of your life, tus generaciones. your generations. No puedo continuar I cannot continue sin presentar a mi amada without esposa, introducing to you my beautiful la más wife, bella, most beautiful, la más hermosa the most beautiful, y mi idónea, and my ideal one, la evangelista the Carmari evangelist Carmari Adorno. Adorno. Gracias le doy a sus pastores, I give you thanks to your pastors, que son mis amigos, that they are my friends, son mis hermanos, my brothers, pero más allá de eso, but more than that, el Señor une propósitos. the Lord actually unifies Y purposes. Dios unió propósitos And the Lord unified this purpose más allá de 12, 13 años, beyond 12, 13 years, pensando en este preciso momento, thinking about this precise time, sabiendo knowing que esos propósitos that those purposes se iban a cumplir will actually y manifest, que íbamos a poder estar juntos and we will be able to be together ministrando la palabra del Señor ministering the word of y God bendiciendo and blessing a muchas generaciones. lots of generations. Así que gracias por permitirme estar aquí So thank you for allowing me to be here, y gracias por dejar a este loco en el espíritu and thank you for letting this crazy in the spirit en su altar in y your el altar altar, del Señor. which is the altar of the Lord. Gracias, Señor. Amen. Thank you, Lord. Iglesia, yo no Church. sé, I don't know, pero ustedes tienen un nombre. but you guys have a name Para el pueblo judío, for the Jewish people. ponerle un nombre Putting a name al hijo to the Son, significaba marcar su vida. it means marking their life. Y el nombre que Dios les puso desde la eternidad And the name that God gave you from the eternity es un is nuevo paso. New Step Church. Yo no sé si ustedes saben I don't know if you know que para dar un nuevo paso that in order for you to give a new hay que step, romper una ley. you have to break a law. Y esa ley And that law se llama la ley de la inercia. is the law of inertia. Esa ley That law es la que te mantiene estático. is the law that actually Pero maintains you como decía static. su pastora, But as your pastora was saying, hicieron falta 4 personas. there were missing 4 people. They were needed 4 Porque esa people. persona Because those people estaba estática. was static. Pero ustedes, But you guys, Dios los llamó God called you un nuevo paso. a new step. Y cuando estamos hablando de un nuevo paso, And whenever we're talking about a new step, es algo que es constantemente. it means it's something that's constant. No solamente un paso, Not only walking, sino un nuevo paso. but a new Y step. yo continúo dando un nuevo paso. And I continue to give a Y new hasta donde step. yo leí And until I read en el libro de Dios, in the book of God, la Biblia, the Bible, dice que las bendiciones it says that the blessing me seguirán follows y me alcanzarán. and actually will reach Por lo me. tanto, ustedes Therefore, están bendecidos constantemente. you are blessed Porque Dios constantly los llamó because God aquellos que called dan you. nuevos To pasos those that give new todos los step días. every day, Todos los días every day, damos un nuevo paso. you give a new Y ese step, paso and that step me lleva takes me a yo provocar to provoke que las bendiciones que están declaradas that para the mi vida blessings that are declared for my me life persigan will pursue y me me, alcancen. and they will reach me. Amén, Amen. aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por las cosas, Padre amado, Thank you for the things, Father que tú God, haces desde la eternidad. that you make from eternity. Déjame decirte Let me tell you something. que para dar un nuevo paso In order for you to give a new step, hay que hacer como hizo el paralítico. you must do as a disabled person did. No sé si saben I don't know if you know que Jesús, that Jesus, siempre que sanaba a un enfermo, anytime he will heal somebody, le decía, he will tell him, levántate, rise up, recoge tu lecho pick up your things, y camina. and walk. Por eso Jesús This is why los Jesus enviaba a caminar.
Porque conocía el principio. will send them to walk, because Que si as tú te it says in the mantienes beginning, caminando, if you continue to walk, Las bendiciones te the seguirán blessings will follow y te you alcanzarán. and they will reach you. Pero, But ¿saben qué? Pero, you know esa palabra something? me encanta. That word, I love it. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque tiene la capacidad de trastornar el Because it pensamiento actually has the capacity of y changing the convertirlo thought and making it en lo que ya Dios tiene in para something nosotros. that God has for you. Y para hacer eso, And in order for you to make that happen, hay que tomar una decisión. you must make a decision. Déjame decirte, Let me tell you something. Dios no está improvisando con ustedes. God is not Dios improvising with you conoce all. los tiempos y conoce las temporadas. God knows times and the Dios sabe seasons. exactamente God knows exactly la necesidad que tú the tienes, necessity that you lo que te have, falta. what you're missing. Pero déjame decirte But también let me also tell you que Dios te dio un poder. that God gave you a Y ese power, poder and that power, está en tomar it decisiones. is in taking and making decisions. Una decisión One decision es un acto it is an act del corazón from your heart y de la voluntad and from your will que refleja that reflects a quien se honra to who you honor y a quien se obedece. and to who you obey. Entonces, Therefore, como diría la pastora Isa allá en Puerto Rico, as Pastora Isa will say over there in Puerto Rico, el evangelista the evangelist siempre tiene una pregunta. always has a question. Y la pregunta para hoy And es, the question for today is, ¿a quién estás obedeciendo, iglesia? who are you obeying, church? Vuelvo y lo repito, ¿a quién estás I'll obedeciendo? repeat it again. Who are you obeying? Nosotros nos definimos We define ourselves por las decisiones by the decisions que no, that we perdón, don't. las decisiones que tomamos, The decisions that we take. no cuando estamos a la vista. Now, whenever we are being seen, Porque cuando yo estoy a la vista, because whenever I'm yo visible, trato de hacer lo correcto en todo I'll try to momento. do the best thing whenever I can. Lo que Dios busca What God es que tú judges busques decisiones is that you look for y decisions que tomes and decisiones that you take decisions allá donde nadie te ve. over there where people don't Porque see cuando you. estamos dentro de la iglesia, Because whenever we are inside of sabemos el church, protocolo, we know the protocol. conocemos el protocolo, We know the protocol. sabemos cuándo podemos llorar, We know when we can sabemos cry. cuándo podemos gritar, We know when we can sabemos scream. cuándo hacemos las cosas We bien. know when to do good Pero things. cuando estamos en el secreto, But whenever we are in the es que secret, cuenta. is that it counts. Es que Dios quiere saber Is that when God wants to y know, conoce tu corazón and He knows your heart en el secreto. in the secret. Por lo tanto, Therefore, ¿qué decisiones what decisions estás tomando are you making allá cuando estás en la intimidad con over there Dios? in your intimacy when people's not seeing you? Déjame decirte, Let me tell you something. tomar decisiones correctas Taking the right decisions no siempre van a traer aplausos. is not always going to bring No siempre applauses. te van a traer euforia. It's not always going to create No euphoria. siempre van a ser buen vista. It's not always going to be look good at. Pero But un futuro agradable a desirable future a los ojos de Dios to the eyes of God va a ser la consecuencia is going to be the consequence de esa toma de decisiones. of that act of taking decisions. Si eso es así, And if it's like that, entonces los frutos que estás cosechando hoy that means that the fruits that you're actually receiving today son el resultado are the result de lo que sembraste ayer. of what you actually saw yesterday. Vuelvo y lo repito. I repeat it again. Los frutos que estás cosechando hoy The fruits that you're grasping today son el resultado are the result de lo que sembraste ayer. of what you saw yesterday. Dile al que está a tu lado, Tell your neighbor, todo comienza everything begins con una decisión. with a decision. Entonces, Therefore, me conviene detenerme it is convenient for me to stop y empezar a cernir and to stop discerning y a pensar and to think, qué es lo que voy a sembrar hoy. what is that I'm going to sow today? ¿Qué es lo que voy a sembrar hoy? What is that I'm going to sow Y today? que no voy a sembrar. And what I'm not going to. Proverbios 4:23 dice, Proverbs 4:23 says, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbs 4:23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Déjame decirte, iglesia, Let me tell you, church, las decisiones the decisions no vienen al azar. do not come out of the sudden. Primeramente, Firstly, comienzan con un pensamiento they begin with a thought.
Y ese pensamiento llega a la mente. and that thought goes to your mind Y dice la palabra and says the word of God, que luego that after pasan al corazón. they go to your heart. Hay algo bien importante There is something important que there tenemos que saber. that we need to know. Que esa distancia, That distance que apenas es de unos 35 that centímetros is just about 35 centimeters entre la cabeza y el corazón, from your head to your heart pueden provocar cambios. can actually provoke Cambios a grandes change. en tu vida. A big change in Cambios your life. grandes en una temporada. A big change in Y the cambios grandes seasons. hasta en una generación. And big changes to a generation. Si no me crees, If you don't believe me, lee en la Biblia read the Bible, donde dice que el pueblo de Israel, el where- pueblo de Dios, where it says that the people of Israel, the Dios people los of sacó God, de Egipto God took them out of Egypt, y el camino que tomaba unas semanas and the pathway that took few weeks les tomó 40 años. took them 40 years. Pregúntame por qué. Ask me why. Por las decisiones que ese pueblo tomó. Because of the decisions that those people were taking. Provocaron que 2 semanas de camino They provoked that 2 weeks of se convirtieran pathway en 40 años. actually converted into Porque 4 Dios years. necesitaba Because God needed them transformar su to pensamiento transform their mindset para que pudieran to be able accesar a la bendición que tenía para access to the ellos. blessing that He had for them. Por eso es que te digo That's why I say que tenemos un poder. that we have a power, Y el poder and that power es tomar buenas decisiones. is to make good decisions. Porque tú decides Because you decide si tu propósito if your purpose, se cumple en el tiempo tuyo it actually happens in your o en time el tiempo de Dios. or in God's time. Tú decides, You decide. dile al que está a tu lado, tú decides, Tell your neighbor, you decide, tú decides, you decide, yo decido I decide, y yo tengo and I have ese poder. that power. Entonces, cuando caminamos en el propósito Therefore, when we walk in the purpose y la voluntad de Dios, and in God's will, sabemos que nuestro corazón está rendido a Él we know that our heart is actually bowed to Him y a su palabra. and to His word. Gracias, Señor, por tu Thank palabra. you, Lord, for your word. Hoy Today, te quiero hablar I'd like to talk to you una palabra a word, y el mensaje es, and the message is, o el título es, or the theme is, todavía still queda we have un remanente. a remnant. Vuelvo y te lo repito, I repeat it todavía again. I repeat it again. Still queda we have un remanente. a remnant. ¿Y qué es un remanente? And what is a remnant? Un remanente es un grupo pequeño, A remnant is a very small group of people, un grupo pequeño y fiel a group of small people and loyal people, que permanece leal a Dios that they remain faithful to God cuando la mayoría when majority se ha apartado de Él. have actually go apart from Him. Es Is lo que Dios preserva what God preserved para cumplir su propósito. to be able to make His purpose happen. Vuelvo y te lo repito, I es un repeat it grupo again. pequeño It is a very small group of people y fiel and loyal que permanece leal a Dios that remains faithful to God cuando la mayoría when majority se ha apartado de Él. grew apart from Him. O sea, Dios Therefore said, me God preservó preserved me para estar hoy aquí. to be here today. Iglesia, Church, mientras escribí esta palabra, as I was writing this word, Dios me mostró este versículo God showed me this verse, y está en Job 8:7 and it's in Job 8:7. y dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. And it says, though your beginning was small, yet your latter end will increase abundantly. Y mientras leía ese versículo, And as I was reading that verse, Dios trajo una imagen a mi espíritu. God brought an image to my spirit. Y esta es la palabra que te quiero dar, iglesia, hoy. And this is the word that I like to give you today, church. Dios me mostró una semilla, God showed me a seed, pero no era una semilla cualquiera, but it wasn't just any seed. era una semilla pequeña. It was a very small seed. Y esto fue lo que me dijo Dios. And this is what God told me. Así como una semilla que tiene el potencial de expandirse y multiplicarse, Just as a very small seed has the potential of multiplying and expanding itself, tiene la capacidad it has the capacity de convertir un terreno to convert a terrain en un bosque. in a wood. Vuelvo y lo repito, así como una semilla Just as a seed, pequeña, very small, seca,
dry, cubierta, covered, tiene en su ADN, has in its DNA, dentro de él, inside of it, la capacidad the capacity de expandirse, of expanding itself, de multiplicarse of multiplying itself, y de trastornar el terreno donde está and to be able to change the en un terrain bosque. where it is to a forest. Así será, Just like that, así te expandirás, you iglesia, will expand, church, pero no por cualquier cosa, but not just because of anything, sino porque a través del aprendizaje but because through the learning y la fe, and faith, por tu dependencia for your dependence y tu obediencia and your obedience al Espíritu Santo. to the Holy Spirit. Vuelvo y lo repito, I iglesia. repeat it again, Dios church. te está hablando y te está diciendo God's talking to you que and así He's como telling una you, semilla just as a que seed quizás otros la ven pequeña, that many others see it otros as la ven very y la quieren small, desechar, and other people may see it and otros want to la throw ven it que no away, tiene una and other capacidad. people see it and doesn't Dios have te a está capacity. diciendo God's telling que tú you estás diseñada that you are designed para estar sembrada to be en seed una tierra in a terrain donde otros pueden ver algo seco. where others will see Dios te something está dry. diciendo que tú te vas a God's expandir, telling you you're going to que tú vas a expand. transformar, God's telling you you're going to que tú vas a transform. trastocar God's todo un telling you área, you're going to change que an no area. solamente vas a hacer una And not only is mata, going to be que vas a one, hacer un bosque it's going to be a completo, whole y un forest. bosque completo And a whole tiene la forest capacidad de has the cambiar capacity of el changing entorno the whole donde está atmosphere sembrada. where it's Así que actually iglesia, recibe seed esta on. palabra, So church, receive celébrala, this word, mírate celebrate, ya, look no at como una there, semilla, what a mírate seed, como el bosque look at que the Dios está forest viendo, that el God's bosque doing, que Dios the necesita forest that para God transformar needs algo que in está order for Him to desértico en transform algo something that is a abundante, desert en in algo something verde, that is y abundantly en and is algo green, que and va a tener something propósito that actually en has a generación, purpose in en generations generación, and y en generations generación. and generations. El remanente The remnant no es la mayoría. is not the Por majority. eso te dije que era un grupo pequeño. That's what I told you. It Pero was no a es very cualquier small grupo. group of people, but Es it's un not any grupo group. pequeño que Dios It's a preserva. group that God Es un preserved. grupo pequeño que It's a Dios group depositó un that God ADN. deposited Así a como la DNA on semilla it. que te estaba hablando, Just like a seed este that I was grupo telling you pequeño to, that small tiene la group capacidad has the de capacity trastocar el lugar of donde actually está, changing the place donde where they otros pueden at, ver una debilidad. where others are seeing a Dios weakness. dice, yo me God's fortalezco saying I actually en become la stronger debilidad, in that porque la weakness capacidad de hacer las because I have cosas the capacity of no van a making depender things. de mí, It does not depend on sino van a you. depender It del poder depends que Dios on the depositó power en that mí. God deposited El in you. remanente The quizás remnant, no puede ser el más popular. It may not be the El most popular. remanente no es el que decide mantenerse fiel, The es el que remnant is decide not the mantenerse one, fiel is the one that decides to cuando remain otros faithful when se rinden. others go away. ¿Qué es ser un remanente? What is being a remnant? Un remanente implica A remnant implies en tres objetivos, 3 objectives, que son de los cuales te voy a hablar hoy, iglesia. which are the ones that I like to talk to you El about today. primero de ellos es el enfoque. The first one is to be focused. El segundo es propósito. The second one is purpose. Y el tercer objetivo And the es el third origen. objective is the origin. Dile que está a tu lado, Tell your neighbor, yo soy un remanente. I'm a remnant. Díselo, pero que te lo crees. Tell your neighbor, but actually believe it, I'm a remnant. Mírame bien. Look at me well. Ahora mírate al otro lado Now look to the other y side apúntale con el dedo profético, and el dedo de actually Elías. point at them with the prophetic finger, the Y dile, Elijah yo one. tengo enfoque, And I have focus, yo tengo propósito I have purpose, y yo tengo origen. and I have an origin. El que tiene un enfoque permanece fiel en, The one that has a focus actually remains loyal on, durante while, y después de la prueba. and after the difficult time. Génesis 6, 5 al 8. Genesis 5, 5 to 18. I'm sorry, Genesis 6, 5 to 18. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Déjame decirte, Let me tell hoy you something. no es Today cualquier día. is not any day. Hoy es 1 de marzo. Today is 1st of March. Wow, qué revelación, evangelista. Wow, evangelist, what a revelation. Pregúntame por qué es 1 de marzo. But ask me why is the 1st of ¿Por qué March? es un día importante? Why is it an important day? ¿Por qué era necesario que tú estuvieras aquí hoy? Because it is necessary. ¿Por What qué was es necessary for you to necesario be que here usted es el today? remanente que Why Dios is it necessary preservó? for you to be the remnant that God preserved? Hoy Dios Today God está transposicionando is actually transforming una temporada a season a otra to temporada. another season. Hoy para el mundo natural Today for natural world, estamos pasando del invierno, we are changing from estamos winter pasando a la primavera. to spring. Dios te está diciendo God's que telling aquello you que estaba seco, that all those que things aquello that que were estaba dry, congelado, all those things that que were aquello que tú frozen, pensabas que all no those tenía things arranque, that actually que had aquello que no tú way to pensabas grow, detenido, all those things porque that were estabas en una temporada de stopped because you invierno, were in a el season Señor te of está winter, diciendo hoy that God's que telling hoy va a haber you una nueva that temporada. today is going to be a En new la season. primavera, And in los árboles spring, empiezan a crecer. the trees actually En la start to temporada, grow. los In árboles spring, empiezan a the reverdecer. trees actually En la start to become temporada, es el greener. comienzo In para un this nuevo fruto. season Dios is te the está beginning diciendo of new que fruit. aquello que tenía God's paralizado tu telling you vida, all que that aquella had enfermedad que stopped tú in pensabas your que no se life, acababa, those things hoy that se were not acaba. stopping, Que aquella it cosa they que tú stopped pensabas que no today. podías hacer por Those tu things that fuerza, were not hoy stopping, empieza a caminar. or those things that were Que not Dios, growing aquello que because of estaba your strength, detenido, they're Dios lo growing empieza a today. mover. Que las Everything that aguas was del not río que moving, estaban God's moving. congeladas, Dios That dice que river se that was convierten not en moving, ríos de agua God's viva, making it que van a flow llevar la to the river of bendición de un life. punto a otro, porque es God's el moving it from a comienzo point de to una a different temporada point. en la que Dios And te it is the marcó. beginning of Porque a si tú season pasaste that el God invierno, marked si tú from soportaste las winter, fuertes temperaturas del and if you invierno, were able si tú to deal soportaste with the temperaturas bajo difficult cero, times of Dios te winter está diciendo under hoy zero, amanece, God's hoy telling sale you el sol a tu today vida. sun Hoy is coming empieza to un you, proceso the de heat's coming to you. transformación en lo que Today tú a vas a process ver of cómo Dios transformation trabaja starts y in cómo where you esa will see bendición y how esa God palabra works que and estuvo how detenida God por gives un you a momento, word that was empieza a detaining you, reverdecer, and God's empieza now a making it crecer, become y greener, empieza a and dar it's fruto. grow, and it becomes to give Y fruits, ese fruto and that fruit va a ser la bendición is going to be the que tú blessing estabas esperando. that you were waiting No for, solo para ti, not only for you, vuelvo y te digo, I'll para repeat tus it again. generaciones. for your generation. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre amado. Thank you, Lord. Parece curioso, And it looks curious porque en un mundo donde la maldad y la violencia eran la norma, that in a world where actually bad things were the norm, Dios escogió un hombre. God actually selected a man. Pero Dios no escogió cualquier hombre. But God didn't select any man. Dios escogió un hombre que estaba enfocado. God actually selected a man that was focused. Para una persona normal, For a normal person, era normal it was normal poder encajar to en be la able to atmósfera fit in the que atmosphere estaba sucediendo en ese momento. that was taking place at that moment. Se parecerá a este tiempo. It actually was similar to En this un time. mundo donde las cosas que no son buenas las llaman buenas. In a world where the Y en las things that cosas are que, not good, que son we malas call las them llaman good. buenas y las buenas las llaman malas. And the bad ones, we call them good, and the good ones, we call them bad. Para muchos For many, es la norma encajar en eso. it is the normal thing to feed on that. Pero para un remanente But for a remnant, eso no puede proceder. that doesn't happen. Noé Noah no se enfocó en el mundo was not focused on o lo the que el world mundo hacía, or what the world sino was en lo doing. que el mundo quería especular, pero Dios le decía. He focused on what the world actually wanted to Vuelvo y lo speculate, repito. but God was saying. I repeat it again. Muchas voces van a llegar a tu vida. Many voices will actually come to your life, Quizás cuando sale dice adiós, ahí va el evangélico. and maybe whenever you go out, they may say, "Oh, look Quizás at the evangelist there." aquel que estaba jangueando contigo te dice el más cristiano. Maybe the one that you used to hang out with will call you now, "Oh, look at the most Christian now." Quizás aquel te dice, pero ahora tú te crees la gran cosa. Maybe those people will tell you, "Oh, now you think Pero of déjame yourself the decirte, biggest thing." But let me tell you something. Dios te marcó
God marked you para ser to diferente. be different. Esta nueva temporada This new season, vas a rebeldecer, you will actually become vas a greener. caminar, You will actually walk. vas a saber hacia dónde You will vas, actually know where you're vas going. a ser luz en medio de las You will tinieblas, actually be light in vas a darkness. ser el sembrador que You will lleva la actually be semilla, the seed, the donde sower of the otros ven seed. sequedad, tú Where vas a ver others you see prosperidad, dryness and no donde otros ven prosperity. guerra, tú vas a Where ver others will abundancia, see dryness, donde you will otros see ven que todo se abundance. terminó, Where others see that things tú vas a are ver un comienzo. ending, you will see a beginning. Estar enfocado Being focused te va a llevar a la obediencia, will actually take you to obedience, lo que va a determinar which will determine tu permanencia. you being stable at somewhere. Vuelvo y lo repito, I estar repeat it enfocado again. Being focused te va a llevar a la obediencia, will take you to obedience, lo que va a determinar which will determine tu permanencia. you being permanent. Construir un arca Building an ark en un lugar donde no llovía in a place where there was no rain, podía parecer imposible it may just look impossible para el que estaba en el común corriente del mundo, for those that were using the common word. pero para el que está enfocado, But for those that were focused, para el que está listo, for those that are actually ready, eso era algo fácil. it was just something very easy. Parecería de locos It just looked like something para el que crazy. no conoce el propósito en tu For vida. those who don't know the purpose in your life, Hasta quizás they may te preguntarán think or y ask you, te cuestionarán they may question que you si realmente habías escuchado a Dios. that if you actually heard or listened to God. Porque lo que otros no saben Because what others may es que not cuando tú know estás enfocado, is that whenever you're cuando focused, tú tienes intimidad whenever con you have Dios, intimacy with lo que God, para otros parece what may locura, look crazy for para ti others, es la norma. for you is normal. porque tú estás conectado al cielo. Because you actually are connected Y cuando to estamos heaven. conectados al And when cielo, you are connected to la palabra heaven, dice the word says que pareceremos locos. that we may look crazy Porque creerle a Dios because believing in God, parece loco para el que no lo it conoce, look crazy for those who pero don't el que know está Him. juntamente con Él But for those that are actually es la connected norma. with Him, is just the normal. Quizás dirán, está emocional. Maybe they say this is just emotional. Quizás te dirán, es un fanático. Maybe they call you a fanatic. Pero lo que ellos no saben But what they don't know es que cuando el hombre está enfocado, is that whenever the man is nada ni focused, nadie, nothing or anybody, vuelvo y lo repito, nada ni I nadie, repeat it again, nothing or vendrán anybody, palabras contrarias a tus oídos. they will actually bring Quizás otros contrary podrán ver words to cosas your que tú ears. no ves, Maybe others are seeing things that you're pero not cuando tú seeing. estás enfocado But whenever you are y sabes quién focused fue el que te llamó and know who y called sabes a you quién tú le crees, and know who you believe nada on, te va a sacar de ese propósito, nothing will take you out of His purpose, ni de lo que el reino, nor of what kingdom, ni de lo que Dios nor of what God dictaminó para tu vida. has determined for your life. Construir un arca Building an ark requirió un enfoque, requires a focus, pero no cualquier enfoque. and not any type of focus. Era un enfoque de obediencia It a was largo a plazo. focus of obedience long term. Vuelvo y lo repito. I repeat it Construir again. un arca Building an ark, requirió de un enfoque, it required pero no te estoy a hablando de focus. cualquier enfoque. But I'm talking to you about any type of focus. Era un enfoque de obediencia, It was a focus of obedience, no a corto plazo, not a short term, sino a largo plazo. but a very long term one. Y eso va a requerir fe. And that will require faith. Mientras el mundo se enfoca en el presente, While the word is just focusing on the mientras el present, mundo se enfoca en lo material, while the word is just focusing on material mientras el stuff, mundo se enfoca en el crecimiento rápido, while the word is just focusing Los on the hombres de fast growing, fe men of faith, nos enfocamos we are focusing en el enfoque eterno. in the long term focus. El enfoque eterno And the long term or parecerá eternal que no focus, camina, it may look like you may parecerá not que está walking. estancado. It may look like you're Pero static. cuando nosotros caminamos en una But palabra, whenever we walked in a word, es imposible que nos it hundamos. is impossible for us to sunk. Por eso es que tenemos que estar enfocados. This is why we have to be focused. ¿Qué pasa si nos desenfocamos? What happens if we're not focused? Jesús, Jesus, si tú eres Jesús, if you are Jesus, dime que yo me baje de esta arca, de tell este me to get barco, down of the boat y yo camine sobre el and I agua. walk in top of the water. Jesús te da una palabra. Jesus gave you a word. Ven, Come, camina. walk. Yo me bajo del arco y empiezo a caminar. I get down of the boat and start to walk. No me hundo, no porque es algo sobrenatural, I don't get drowned, not because it's something supernatural, sino porque estoy caminando but en it's una something palabra. because I'm walking on a word. Jesús dice ven y yo voy caminando. God says walk Jesús and I dice, walk. "Ven", y yo voy Jesus says I caminando. walk and I go walking. Pero cuando dejo que el enfoque But when I let se the focus desenfoque, go other way, me
ubico en las palabras I contrarias. actually focus on the other ¿Y words. qué pasa cuando me ubico en las And what palabras happens contrarias? Me salgo de I la drop, palabra. I get out of the word. Entonces, ¿qué pienso? Empiezo a hundirme. And then what happens? I start to get drunk. Pero bendita gracia, But bless bendita that la grace, misericordia, bless that mercy, que Dios no deja un hijo that caído. whenever God, that Que God Dios does no deja not un let hijo a que se vaya a son hundir. out, that God does not let a Cuando son nosotros out. sabemos hacia dónde nos dirigimos y quién es nuestro Padre, When we know where we're going and who's our Father, nosotros clamamos. we actually claim. Y Dios, And God, en su misericordia, in His mercy, nos restituye en la palabra rescue us and put us y nos back in pone the donde Word. deberíamos And estar. He put us back on the Word. Por eso es que debemos estar enfocados This is why we have to be y focused estar caminando, and walking, aunque parezca locura, even though it may look en like la palabra que craziness, Dios nos dio. in the Word that God estar gave us. caminando, Being walking, aunque no veamos nada, even though we may not see continuar anything, caminando. continue to Y walk. dice que es un nuevo paso. And He says that it's a new Un nuevo step, paso. a new step. Aunque no vea, Even though you may not yo sé el see destino. what the destiny brings, Aunque no lo vean, even yo though sé you el may not see, destino. I know what's happening. Ya yo lo vi, Now I saw it. ya yo lo vi. I saw it. Yo voy a llegar. I'm gonna get there. Va a ser difícil. It's gonna be hard. Van a venir vientos. There's Van gonna a be venir wind. palabras There's gonna contrarias. be contrary Pero como words. ya yo tengo una But as I palabra, have a word, ya yo tengo la certeza I have the certainty que aunque tarde un poco tiempo, that it may take a little bit yo voy a longer. llegar. I will get there. Yo voy a I llegar. will get there Porque yo que le sirvo a un Dios because I serve a que nunca ha God mentido that He never ni lied, mentirá. and He won't ever lie. El remanente The remnant se mantiene enfocado maintain its focus en la preparación para lo que venía. in the preparation of what's coming. ¿Qué requiere esto? What does this require? Mantener un carácter íntegro Maintaining a integrity character frente a la burla y a la incredulidad. in front of the jokes and people not believing in you. Déjame contarte algo. Let me tell you something. En el año 2019, In 2019, en pleno COVID, while in COVID, Dios me dio una palabra. God gave me a word. Dios me dijo, ponte el negocio. God told me to start the business. Parecería locura It may look like something crazy porque todo el mundo because everybody estaba cerrando. were actually shutting down. Todo el mundo Everybody, se estaba encarcelando en sus hogares. they were actually just getting shut down in their places. Pero Dios me dice, monta el negocio. But God told me, start the business. Y yo le digo, ¿y cómo lo monto? And I said, how you want me to start the business? Acabo de perder el trabajo. I just lost my job. No tengo trabajo, I don't have a job, pero tengo una palabra. but I have a word. Yo comienzo a caminar en la I palabra. started to walk on the word. Todos decían, tú estás loco. Everybody was saying, you're Eso es crazy. imposible. That is impossible. ¿Cómo tú vas a abrir algo How you going to open cuando something todo el mundo está cerrando? whenever everybody else is Y shutting yo down? decía, yo tengo una And I palabra. was saying, well, I had a word. No tenía dinero. I didn't have the money Para abrir un negocio to be able to open a business. se requieren al menos 15,000 o 20,000 You dólares. need at least $15,000 to $20,000. Yo solamente tenía 1,500 I only had $1,500 y una palabra. and a word. Cuando empecé a caminar en la palabra, And when I started walking on that word, parecería difícil, it may look like it was difficult, pero caminar en obediencia but walking in obedience, te va a traer bendición. it will actually brings you blessing. Por lo tanto, los Therefore, recursos empezaron a llegar. The resources started to No me come. preguntaba cómo, I was not asking myself sino que how. caminaba en una palabra. I was just walking in the word. Caminaba en una I palabra was walking in the word y con las personas correctas. and with the right people. Aquellas que cuando veía que me iba a salir de ella, Those people that whenever empujaban hacia they de saw nuevo that, hacia that la I was palabra. walking out of it, they were pushing me por inside eso Dios again. te dijo desde este principio This is why God lo told you que from dice the en very Proverbios beginning 17:17. what Proverbs 17:17 says. el amigo es amigo en todo momento. The friend is friend at all times. Y el amigo And the es friend más que un hermano. is more than a brother. Porque cuando la familia no cree en ti, Because whenever family el doesn't amigo believe te in you, empuja en la the palabra. friend pushes you in Cuando the la word. familia te dice no lo va a Whenever hacer, the el family amigo te says dice no, tú the puedes. friend pushes you and Cuando says la you familia can. te dice él Whenever no puede family porque no tells you tiene you won't be able to carácter, do it, el amigo que cree en ti te va empujando. friends will actually Te push empuja you. con violencia. They will push you with Porque él ya violence. vio en lo espiritual Because they saw in the hacia donde tú spiritual vas a ir, where you're going, el potencial que tú the tienes potential you may y have, conoce and they know que si Dios te lo dijo, that if God Él told lo hará. you, He will make it happen. así que yo te digo a ti, So iglesia, I'll tell you today, no church, te enfoques don't focus en lo que puedas estar viendo ahora. in what you may be seeing Enfócate today. en la palabra que tienes. Focus on the word that Busca God aquello gave you.
Seek que Dios te dijo, la what última God told palabra you, que Dios te proclamó, the last word that la God última told palabra you, que Dios te profetizó, the last word that y God camina en esa prophesied to you, palabra. and walk on that word. Quizás te quieras mover al lado, Maybe you may want to go pero aquí sideways, estamos rodeados de amigos. but we are surrounded by friends. Cuando uno se mueva, Whenever somebody moves, el otro lo impulsa hacia the la other palabra. pushes them inside of the Cuando el word. otro se salga, Whenever you go el out, amigo va a hacer lo que yo hice en the un friend will momento. push you in. Me acordé que me enviaron una canción en mi peor momento I remember that a friend of mine sent me a song in my y yo worst caí en la time, palabra. and I went back to the word. Pero cuando yo vi a mi amigo que estaba But fuera when del I saw my propósito, friend outside of the yo me purpose, acordé de lo que él I hizo remembered that y lo song, impulsé de nuevo a la and palabra. I pushed him again ¿Qué into te the está word. diciendo Dios? What is God telling you? Mantente en la palabra. Maintain yourself in the word. Parecerá It imposible, may look impossible. parecerá que es una locura, It may look like something pero si crazy. Dios lo dijo, Él lo va a But hacer. if God said it, He will make it happen. No importa cómo ni dónde, Dios Does lo va a not hacer. matter how or where, He will make it happen. Déjame decirte, Dios no salvó a Noé solo para rescatarlo. Let me tell you, God did not save Noah just to rescue him. Lo salvó para preservar el futuro. He saved him to preserve future. El arca no era solo la protección, The ark was just not the protection. era la preservación del It propósito. was the preservation of the purpose. El remanente The no existe remnant. solamente para existir o sobrevivir. It doesn't exist just to exist. Existe para sostener el plan de Dios en la tierra. It exists to sustain the purpose and plan of God in earth. Vuelvo y te repito. I repeat it again. Génesis 6, 8 y 9 dice: Genesis 6, 7 and 8 says, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. but Noah found favor in the eyes of God. Y dice, estas son las generaciones de Noé. And it says these are the generations of Noah. Noé, Noah, varón justo, a just man, era perfecto en sus he generaciones. was perfect in his generation. Con Dios With God, caminó Noé. he walked with God. Solamente hay dos personas que han caminado con Dios. There's just two people that actually were walking with God, Y esa es Noé Noah y Enoch. and Enoch. Hay que ser privilegiado You must be privileged para poder caminar con el Dios de lo in order eterno. for you to work with the God of the eternity. Dios te está diciendo, God's telling you, tú no estás caminando solo, you're not walking by tú estás yourself. caminando con Dios. You're walking with God. Entonces, ¿por qué tienes temor? So then why are you ¿Por qué fearful? dudas en lo que Dios Why te are you dijo? doubting yourself? Si estás caminando con Dios, If you're walking with God, yo tengo la seguridad, I have the yo security, tengo la I certeza have the certainty que aunque otros no crean, that even though someone aunque may otros not no believe, vean, even though someone may not yo see, ando con el I'm Todopoderoso. actually walking with the most Yo ando powerful con el creador one. del I'm mundo. actually walking with Yo the ando con el creator. creador de los I'm cielos y la actually tierra. walking with the creator Yo of ando heaven and con el earth. Dios I'm actually walking todo with the soberano. God that is all Yo ando sovereign. con el amo del oro y la plata. I'm actually walking with the owner of gold and silver, Por lo tanto, the earth world. yo me amparo en la gracia. I actually covered myself underneath the Déjame grace. decirte que antes de que Dios llamara justo a Noé, Let me tell you, before God called Noah just, primero dice, he firstly y said, Dios vio gracia en Noé. and God said, I saw grace in Noah. La gracia no es solo para salvarte del juicio, Grace is not used to save you from the judgment. es para posicionarte en el propósito. It's to actually position you in the Vuelvo y lo purpose. repito, la gracia I repeat it again. no es solo para Grace salvarte e irte al cielo. is not to save you. Si Dios quisiera llevarte al cielo, If God wanted you te to hubiera take you to llevado en ese heaven, momento en que He yo will confesé a Jesús. take you at the moment that you confess Jesus. pero la gracia es para posicionarte en el But propósito. grace is to be able to La position gracia es you para in the llevarte purpose. directamente hacia donde lo que Dios habló Grace para is tu to be vida. able to take you of what God spoke to your life. Noé no construyó un arca por casualidad. Noah did not build an ark just by casualty. Noé construyó un arca porque escuchó una palabra. Noah built an ark because he heard a word of God. Déjame decirte, Noé nunca conocía la lluvia. Let me tell you something. Noah did not know what rain was. Y entonces, ¿cómo Noé construyó un arca cuando él no sabía que era la lluvia? So how did Noah created an ark when he wasn't sure of what rain was? La construcción del arca no duró 2 semanas. The construction of the ark did not last just 2 weeks. La Biblia no especifica el tiempo que duró, The Bible does not specify how long pero it took. según la cronología de la Biblia, But based on the Bible se estima chronology, que era apenas unos 100 años. it is estimated to be about 100 years. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? So what do I want to tell you with this? La palabra de Dios The word of God, no se va a cumplir mañana, it will not aunque happen Él tiene la tomorrow, capacidad de cumplirla even though He mañana. has the capacity of Pero making Dios it happen requiere y tomorrow. necesita de tu fe. But God requires and needs your faith. Hasta donde yo sé, la fe es Up until I know, la faith certeza is de lo que yo espero the security of y la knowing, convicción de lo que of yo knowing what I expect, and the security and conviction of knowing what I believe, y la convicción de lo que yo and the conviction of
Sí. Muy bien. Very well. El remanente trabaja aunque no vea resultados inmediatos. The remnant works even though they may not see immediate results. Entonces, si tú eres el remanente que Dios marcó para este tiempo, para esta generación, para esta So if iglesia, you're the remnant that God marked for this time, for this mantente generation, for trabajando. this church, maintain yourself mantente working. haciendo. Maintain yourself doing. Aunque no veas la lluvia, Even though you may not see the rain, aunque no veas la lluvia temprana, even though you may not see the rain vendrá la early, lluvia tardía. the rain, the later rain is going to come. El arca quizás no tenía propósito en ese tiempo para los que lo estaban viendo. The ark may not have a purpose at that moment for those that Quizás were lo seeing the veían y ark. decían, ¿y ese loco? They were looking at him saying, ¿Qué hace en what's ese up with that parking? crazy? What is that guy doing over ¿Qué hace there? metido ahí entre medio de esos vagones? What is that guy doing over there in the middle Pero of those di, yo estoy things? construyendo. But you said, I'm building. Yo estoy creyendo en una I'm palabra. believing in a word. Esto es solo el comienzo. This is just the beginning. Esta es la primera tabla This que is yo voy a just the marcar. first table that I'm Este es el marking. primer tornillo This que is yo voy a just the first encajar. screw that I'm putting. Este es el primer This clavo is que yo just voy the a martillar. first nail that I'm Porque putting. yo sé Because I know Que yo tengo una that I palabra. have a word. Yo sé que Dios me va a llevar I know that God's going to take hacia donde me Dios dijo que yo to iba a where ir. He said that I'm Este es el going. comienzo This is just the beginning De lo que yo no he visto, of what I have not pero seen. sé But I know que va a ser el arca that He will take me to the ark cuando venga el torrente de agua. whenever the water comes. Obedece Obey, aunque no entiendas todo el proceso. even if you don't understand the whole process. Déjame decirte, si Let tú me estás tell aquí you, if you hear, porque has sido procesado, it means that you have been processed. vuelvo y lo repito, si I tú repeat estás it aquí again. hoy If you're here today, porque has sido procesado, it's because you've been processed. Dios no trabaja God does not work con gente que no ha sido procesada, with people that have not been processed. porque Dios necesita Because God needs saber, to know, como dicen en mi país, as they said in my country, si de ese cuero sale correa. if, if out of that leather a belt will come out. Pido perdón si es algo que es inapropiado, pero I ask you to forgive me es something la, that's es not appropriate. la forma en que lo puedo expresar. But it's the way that I can express it. No de todos las No, pieles de animales, no es inapropiado. no No. de todos los cueros Not out of all leather, sale una buena correa. a good belt comes out. Necesitan un propósito It needs a y purpose. necesitan ser procesados. And it needs to be processed. Déjame decirte Let me tell you something. que para yo poder usar esta correa que tengo aquí, That in order for me to be able to use no the belt that I solamente tuvo have, que haber una muerte, not only a death needed to happen, la muerte the death por medio del propósito through the purpose, va a bendecir a otro. it's going to bless others. Entonces no te preguntes, So don't get worried. Señor, Not ¿por worried. qué me pasa esto a mí? God, what is this happening Yo to no me? entiendo por qué me está I don't pasando. understand why is this happening to ¿Por me. qué no le pasa al hermano? Why doesn't it happen to the brother? Si yo estoy haciendo las cosas bien, If I'm doing what I'm supposed yo me estoy to, congregando, I'm congregating, yo estoy diezmando, I'm tithing, yo estoy siendo fiel a tu palabra. I'm being faithful to Pero your Dios word. necesita But God que needs tú pases por el propósito. that you go through the process. Porque para que esta correa me aguantara los pantalones, Because in order for this belt to sustain my pants, tuvo que haber muerte, death needed to occur. tuvo que haber transquilación. They needed to shape En the el medio de la animal. transquilación tuvo que haber sangrado. In the midst of whenever they were dealing with Y the eso va a animal, doler. he was bleeding and that needed to hurt. Pero el beneficio But the benefit es que cuando tú eres procesado, is that whenever you are vas a ser processed, bendición para otro. you're going to be a blessing La to bendición others. no es para ti, The blessing is not for la you. bendición es para The otro. blessing is for somebody else. O el palo de China It's like the same thing O with de the naranja. orange tree. da naranjas para el mismo. Does it give for itself? No, la naranja es para el que la va a coger. It gives orange to la that va one a that's going tomar. to reach from it. Por lo tanto, Therefore, recuerda que tu proceso remember that your process es el escalón is the step, para que otro is for tenga una somebody bendición. to have a blessing. Vuelvo y lo repito, tu proceso I repeat it again. Your process es el escalón is the step para que otros for somebody else tengan una bendición. to get a blessing. Por eso no te preguntes That's why don't ask por qué Dios te yourself hizo pasar por lo que te hizo pasar. why God's making you go through what you're Porque es que going through. necesitaba ser procesado. Because you needed to be processed. Dios necesitaba saber si de este cuero sale una correa. God needed to know if a belt Porque will lo come que out Dios of tiene there. para tu vida Because what God has for your life
lo que Dios tiene para tu vida what God has for your life va a ser de beneficio para muchos. is going to be a benefit for Y many. entre esos beneficios And through those benefits, van a ser beneficiarios tus generaciones. your generation is going to be Porque benefited. tú no traíste cualquier criatura al mundo. Because you did not bring any Tú guy to traíste the un world. profeta. You brought a prophet to the Un world. profeta de lo alto. A prophet from heaven. Por eso es que tú te preguntas, ¿y por This qué is tenía que why pasar en you este ask tiempo? yourself why is happening this Es que Dios tenía que procesarte is that God needed to y dejarte process saber you and let you know en el Dios que tú estás in creyendo, the God that you're trusting, en el Dios que te procesa in the God that's y en processing el Dios que te you, bendice. in the God that's blessing you. Así que camina confiado, So walk knowing, porque lo que has visto because what you es saw poco is little a lo bit que verás. for what you're going to see. Hallelujah. Si eres parte del remanente, If you are part of the remnant, eres parte del propósito eterno. you are part of the eternal purpose. El propósito de Noé The purpose of Noah, no era solamente construir un arca, it was not just to build an no era ark. solamente para no ahogarse, It was not just to not drown. sino que su misión It was a vision era ser custodio to be able to safeguard de una semilla. of a seed. Vuelvo y te lo repito. I repeat it again. Noé no construyó un arca Noah was just not building an ark solamente para salvarse a él, just to save himself. sino que era el propósito, It was actually the purpose, y el propósito preserva. and the purpose preserved. Por lo tanto, él tenía la capacidad, Therefore, he had the tenía la capacity, obligación he had the obligation de preservar una semilla. to preserve a seed. Déjame decirte, Let me tell you again. cuando Dios decidió abrir los cielos, When God decided to open heaven, no era para bendecir la tierra, it was not to bless the earth. era para limpiarla. It was to clean the earth. Dios iba a limpiar toda la maldad que había. God was going to clean all the bad things that it was there. Noé no tenía ese conocimiento. Noah did not have that knowledge. Por lo tanto, caminar en el propósito Therefore, walking in the purpose, no va a ser it's not going algo to be fácil, something easy, porque no vas a saber because you may not know el final. the end. Siempre vas a ver el principio, You will only see the pero no vas a beginning, conocer el final. but you will not know Pero the de end. esto se trata la fe. But that's what faith is about. Cuando yo camino, When I walk, yo no sé si me voy a caer más adelante. I don't know if I'm going to fall a Por lo little tanto, bit yo after, camino por fe. because I walk by faith. Quizás me tropiece, I may step down, quizás me vaya a un lado, I may go sideways, quizás me vaya al otro, I may go pero sideways, continúo caminando. but I continue to walk. Quizás camine herido, I may walk pero hurt, continúo but I caminando. continue to walk. Y mientras camino, And while I walk, voy abriendo puertas. I'm actually opening doors. Puertas que Dios ya abrió para mí. Doors that God Que already si no hubiera opened for caminado, me. That if I did not walk, Ni no hubiera sido procesado, and I wouldn't be no processed, accesaría a ella. I would not be able Por to lo access tanto, cada them. puerta que tú This pases is why every door that es you un go escalón más through is in a step hacia donde Dios te va a to where llevar. God's gonna take you. Déjame decirte, Let me tell you something. Él llevaba consigo no solo a su familia, He was bringing with him not only his family, sino que llevaba el diseño de la creación. but also the design of creation. Vuelvo y lo repito. I repeat it again. Construir el arca Building the ark va a ser is going la to excusa de Dios be the excuse of God para que tú for you cuides de una semilla, to safeguard the seed, para que tú cuides de un propósito, to safeguard the purpose. y ese propósito And that purpose, es el diseño de la creación. it is the design of creation. Quizás tú no entiendes You may not el poder que understand está en tus hijos. the power that is in your children. Quizás Dios no te los ha mostrado, God may have not shown it to you, pero te lleva caminando. but He's walking you. Cuando tú caminas en la palabra, Whenever you're walking in the vas a Word, caminar en la bendición you're walking in the blessing. y por ende vas a ser bendición. The earth for you will be a blessing, Pero estás preparando una generación but you are preparing a para lo que Dios generation va a hacer, for what's God, Que what dice la God's palabra going to do. And says the Word que va a of ser God, más sobreabundantemente and it is going to be more abundant de lo que tú esperas of what you're o de lo que tú expecting. expectas. Of what you're expecting. Déjame decirte, Noé no se salvó porque era perfecto. Let me tell you, Noah did not save himself because he was Quizás perfect. nosotros pensamos Maybe que we para think Dios tenemos que ser perfectos. that for God we gotta be perfect. De seguro que yo me enfoco I actually y believe trato de hacer la perfección para Dios y buscar la excelencia. and try to seek excellence and perfection. Pero for Dios God. sabe mi condición humana. But God knows my human Dios sabe que en condition. algún momento yo puedo fallar. God knows I may fail. Pero Dios no está buscando perfección. Sorry.
But God's not looking for Dios perfection. está buscando obediencia. God's looking for obedience. Vuelvo y lo repito, Dios no está buscando perfección. I repeat it again. God's not looking for Por lo perfection. tanto, si tú no te ves, Therefore, if si you tú don't see entiendes que yourself, tú no eres capaz para Dios, if you think you're not capable, déjame decirte, Dios no está buscando perfección. let me tell you, God's not looking for Dios está that. buscando obediencia. God's looking for Y la obedience. obediencia consta de estar humillado And obedience y de is ser actually humilde just being humble para seguir algo in front of que God. tú no entiendes, To do algo que tú something no that you conoces don't y know, algo que no has visto. something that you don't know and that you have not seen. Y eso se llama fe. And that's called faith. Romanos 11:5 dice, Romans 11:5 says, aún también, and aún en este tiempo ha quedado even in this time is still un remanente a remnant escogido por gracia. selected by grace. Bendita gracia. Blessed grace. Si es cierto lo que yo te estoy diciendo, If it's truth what I'm telling you, que es por gracia, that is by grace. quiere decir que tú eres un sobreviviente. It means that you are Quiere surviving. decir que en el momento en que tú pensabas que te morías, Dios te rescató. It means that in the moment Quiere that decir you que en may el momento en think que that you were estabas depresivo dying, y te God querías rescued matar, you. Dios It te means that salvó, in the te moment that you salvó. wanted to Quiere kill decir que en el yourself, momento en que you tú no habías saved. nada en la It means nevera, that in the Dios moment that you había didn't mandado have una anything compra y in Dios your te llevó a tu fridge, God casa. sent Quiere an decir que actual cuando la cuenta grocery estaba en shopping to cero, you. que tú It pensabas que te means iba a that quitar la whenever your casa, el bank account carro, was in Dios te zero, enviaba una God semilla. sent some resources to Porque you. no se trata de tu perfección, Because it is not about se your trata de tu perfectionism. obediencia. It's about your Cuando tú obedience. caminas en obediencia, Whenever you walk in por encima de los obedience, status quo, in top of things, Dios tiene la obligación, y se oye feo, pero de bendecirte God porque Dios has es the fiel a su palabra. obligation to bless you. It Dios sounds nunca bad, va a but permitir que He's su palabra faithful. caiga al piso si God no will da el never allow fruto. His word to be Por on lo the tanto, floor no te if they enfoques don't en lo give que estás fruit. viendo, So don't enfócate en la focus on what obediencia. you're not seeing. Focus Enfócate on en la obedience. obediencia. Focus No on te enfoques en obedience. tratar de ser perfecto, Do not focus on porque being Dios no busca perfect, perfección. because God's not looking Dios for es perfecto en perfection. sí mismo. God is Dios perfect. está buscando a alguien rendido y God's looking for obediente. somebody that's just humble to Dice Him que Dios and is obedient to Him. No rechaza un corazón contrito y Says that humillado. God does not Por neglect eso es que a rescata a heart la that's prostituta. humble to Him. Por eso es que rescata al That's why He alcohólico. rescued Por eso es que prostitutes. rescata que está That's sumergido en why la He droga. rescued Por eso es alcoholics. que That's rescató why a He ti y a rescued mí. drug Porque es addicts. que Dios sabía el propósito que cada uno de ustedes He portan. rescued all of you Por eso es because que He Dios knows los the llama purpose you remanentes. have. Porque Él That's sabe why que He no van a calls hacer you todo. remnant, Si because tú He estás knows aquí es que eres it's not going privilegiado. to be Si tú everybody. estás aquí es que If tienes you un here, you're propósito. privileged. Si tú If estás you aquí es que vas a here, llegar you mucho have más a allá. purpose. If Si you estás aquí es here, que ya you're estás gonna reach determinado. places. Si estás If aquí es you que here, estás you're obediente. determined. Si estás If aquí es you que estás here, creyendo. it means that Si you're estás aquí believing. es porque If le you crees a here, Dios it means that you Todopoderoso. obey Aquel que te God, creó. the Aquel que te all-powerful, salvó. the one who Aquel que created te you, amó. the one who Aquel que te saved you, formó. the one who Aquel que called you, permitió the one que who tú served you, caminaras aun cuando the nadie one that creía en allowed you to ti. walk Aun whenever cuando people nadie te were veía. not believing in Aun you, cuando ni tú whenever mismo they were sabías y not creías en seeing ti. you, Ya Dios whenever creía en you were not ti. even Porque believing Dios in había yourself. depositado una God already palabra y believed in you. sabía que He tú needed tenías a que estar word, aquí. and He En knew esta that you were hora, going to este be 1 de here marzo, in this para war dejarte saber y at 1st of confirmar March que esto no se ha to let you acabado, know que esto that it's not continúa, over que hay yet, mucho trabajo, that it que va a venir continues, lluvia that tal there is so día, much work y para to esa lluvia do, tal día, and that you para will still reservar see a gente day que sea where God's Ivonne, gonna mano generado, people que construye to un be able to arca work for para la Him. grandeza que Dios va a hacer con esta iglesia. For the greatness that God's going to do with this church. La gracia que te escoge The grace that chooses you es la misma gracia que te transforma. is the same grace that transforms you. Así que si no has visto la obra completada, So if you have not seen the finished work of God, déjame decirte let me tell you que estás dentro de la gracia. that you are within the grace. La fuerza para martillar madera por décadas, The strength of being able to hammer la wood paciencia para by soportar el decades, encierro the patience to be able to contain the enjailment, y la fe para creer lo imposible and the faith to believe in the impossible. no provenían de la fuerza de voluntad de Noé, It was not coming from Noah's will strength, sino del favor de Dios but from God's favor que lo creó, that actually created him. y hasta donde yo sé te creó a ti y me creó a mí también. And up until I know, He created you and created me as well. ¿Qué te quiero decir con esto? What I want to tell you with this, Que no van a ser tiempos fáciles, that they may not be easy times, que no van a ser tiempos cómodos, that they may not be just comfortable times. pero cuando nos mantenemos
Cuando nos mantenemos But when we remain creyendo believing y sabiendo and knowing que estamos dentro de la gracia, that we are within the grace, que la gracia nos preserva that the grace preserves us, y que esa preservación and that preservation, es para un fin mucho mayor it is for a bigger purpose, de lo que yo puedo ver for what I may be seeing o expectar. or expect. El remanente no se gloria de su capacidad de aguantar. The remnant is not just about the capacity they have to sustain. O sea, el hecho de que yo esté pasando y haya pasado esa prueba The effort, the thing that I'm going through, or no that puede fact that I'm going through hacerme something, crecer mi ego, it cannot make my ego grow, porque esto no se trata de mí, because it's not about me. esto se trata de Él, It's about Him. esto se trata del que te llamó, It's about the one who called esto you. se trata del que te rescató, It's about the one who esto rescued se you. trata del que te restauró. It's about the one who restored you. Por lo tanto, Therefore, la gloria que yo tengo the glory that I may have no me pertenece a mí, does not belongs to me. le pertenece a Él. It belongs to Him. Y cuando yo reconozco esto, And when I recognize Él this, me da la capacidad de aguantar. He actually gives me the Él me da la capacity capacidad de caminar sobre to el fuego. sustain and walk Él me da la amongst people. capacidad And de He gives me the sobrevivir a aquellos capacity que otros to no pueden survive sobrevivir. those things Pero that cuando yo others may not. reconozco de quién es la gloria, But when I recognize cuando yo reconozco quién fue el que who me the llamó, glory belongs to, quién fue el que me who preservó called me, quién who fue el que me preserved capacitó, me, who gave me the y capacity, quién fue el que me dio la fuerza para seguir hasta el día de and hoy. who gave me the strength to continue today. Por lo tanto, Therefore, la capacidad de aguantar the capacity of sustain, no me pertenece a mí, it does not belongs to me, sino a Él, it belongs to Him. que es el que me mantiene de pie. That's the one who sustained me. El arca The ark, fue el vehículo diseñado por Dios. it was the vehicle designed by God. Y voy terminando por aquí. And I'm about to finish around here. Frente a una crisis inevitable para salvar a su creación. In front of an inevitable crisis for the generation. Ya Dios, God had already, aunque se había arrepentido de la creación que había estado en ese tiempo en la tierra, though He was repented from the creation that was in earth at that moment, Dios lo hizo por ti y por mí. God did it for you and for me. Dios sabía God knew que el 1 de marzo that on a March 1st, iba a haber un puertorriqueño aquí a Puerto Rican will be here diciéndote, telling you tú no eres una casualidad, you're not just a casualty, tú eres un propósito. you are a purpose. Hace más de 4.000, 5.000, 10.000 años atrás, More than 4,000, 5,000, 10 years hubo ago, un loco there was a crazy que person creyó una palabra. that believed in a word. Y a causa de esa obediencia, And as a result of that obedience, tú y yo estamos aquí. you and I are here. La pregunta otra vez The question again que te hice is al principio, that I actually asked you at the beginning. ¿a quién está obedeciendo? Who are you believing? Vuelvo y te lo digo, I ¿a repeat quién it estás again. obedeciendo? Who are you believing? El arca The ark fue el vehículo diseñado was the vehicle designed por Dios by God frente a una crisis inevitable para salvar a ti y a mí. in front of a crisis that was inevitable. Así como la cruz Just like the cross fue diseñada was designed para darte una nueva vida. to give you a new life. En ese momento, At that moment, la cruz era maldición. the cross was actually a curse. Pero en el día de hoy, But today, la cruz es redención. the cross represents redemption. Cuando Dios miraba la cruz, When God was looking at the cross, te miraba a ti He was looking at y you, me miraba a mí. and He was looking at me. Cuando Dios miraba la cruz, When God was looking sabía at que the tú ibas a cross, estar aquí sentado hoy, 1 de marzo. He knew that first Sabía of que March tú you tenías will un be here. propósito. He knew you had a Sabía que purpose. todo lo que pasaste hasta el día de He hoy knew that everything era para you dejarte went saber through, it was to let you que know todavía hay algo más, that there's something que todavía hay else algo more, que necesitas ver. that there's Y something es la else you palabra gotta que Dios te see. dio para tu And vida. it was the word La that you have cruz to see. es la puerta The cross is que the te da Lord acceso that gives a la you bendición access que ya Dios to the blessing pagó por ti y por mí. that God gave you and me. Déjame decirte, Let me tell you something. la cruz costó sangre. The cross cost blood. El arca, The ark, la salvación, salvation, dependía de estar dentro de ella. depends on being inside of it. Quizás pues, tú podías estar al lado, You may be able to quizás see en next algún to it. momento podías haber pasado un clavo
At some point you were given a Quizás nail. lo ayudaste con un martillo. At some point you gave him a hammer. Pero para ser salvo, But in order for you to be saved, necesitabas estar dentro del arca. you needed to be inside of the ark. Como para ser salvos en este tiempo, Just the same way that in order for you to be saved today, necesitas reconocer la puerta. you have to recognize Dijo the en un door. momento, And it said at some el point, que me ve a mí, the ve one al that Padre. sees me sees the Father. dijo en un momento, Said Jesus at some point, quizás Señor pasa de mí esta copa, let this cup pass me. pero But fue obediente. he was obedient. Dijo, pasa And de mí esta said, copa, pass this cup from me, pero que se haga tu voluntad. but may your will happen. Entonces, vuelvo y te repito, So I ask you again, ¿a quién estás obedeciendo? who are you obeying to? Dios sabía God el knew propósito que había en ti. the purpose that was inside of you. Por eso es que se arriesgó. That's why he took a Por risk. eso es que lo dio todo. That's why he gave Por eso everything. dice la palabra que era una llaga. That's why the Por word eso se says convirtió en that, he was- maldición. that he became a Y lo curse. hizo por ti y por mí. And he did it for you and for me. Al Dios que yo te estoy presentando hoy The God that I'm es presenting un to Dios you, que nunca ha fallado. it is a God that Es has un Dios never que tiene una failed. expectativa en ti. It is a God that has Es un Dios que sabe el a potencial que tú expectation for you. tienes. It is a God that Es un knows Dios the que te ha potential traído you hasta have. el día de It hoy. is a God that brought you Entonces till tú crees today. que Él va a dejar su propósito por ahí So did you regado. think he's just going to leave his Él purpose sabe out qué es lo there? que tú vas a hacer. He knows what Él you'll conoce tus do. He pensamientos. knows your thoughts. Dice que Él ve mucho más It abundantemente y says mucho más that allá. he sees way more than Entonces, what ¿a we quién see. estás So obedeciendo? who are you obeying to? ¿A quién estás Who obedeciendo? are you obeying to? Déjame decirte, Let me tell you something. Jesús Jesus, en todo momento obedeció al Padre, at all time, obey God, aún sabiendo su final, even knowing his aún last sabiendo moment, por lo que iba a pasar, even knowing the last thing that was going to happen, aún sabiendo que iba a haber un momento even knowing en que el Espíritu Santo se iba a apartar de él. that there was a moment that the Holy Spirit will be Aún así lo apart from arriesgó him. todo por ti y por mí. Even then, he risked it all for you and for me. Entonces, So then, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por él? what are you willing to do for him? ¿A quién estás obedeciendo, iglesia? Who are you obeying to, church? Hoy te quiero hablar Today, I'd like to talk de alguien of somebody que es real, that's real. de alguien Somebody que cuando nadie apostaba por ti, that whenever nobody que was cuando nadie betting, creía en ti, betting in your favor, que believing cuando in nadie you, te vio, that when nobody saw él you, sí lo hizo, he did. porque él sabe Because he knows la palabra que está depositada en ti. the word that's deposited Como in él you. también lo sabe, And since he also knows, tu enemigo también lo sabe. your enemy also knows Por it. eso es que te ha tratado de ha tratado de darte guerra, And this is why he has ha given tratado you de so darte much batalla, battle. ha tratado de dejarte estático. And Pero he hoy Dios te dijo, had tried to camina. leave you static, but Tú no today estás God aquí por told ser you, cualquier cosa. walk. You're Tú not here estás aquí just by porque tú leíste la coincidence. ley, la venciste la ley de la... You're here because you've actually overcome the law of, ¿Sabes qué? you know what? Cuando yo decido caminar, When I decide to walk, cuando otros no ven, when some others are not seeing it, cuando otros apenas saben, when some others are just knowing, yo le estoy diciendo, I'm telling lo que tú hiciste, what you did, aunque no lo entiendo, even though I don't understand, te glorifico por él. I glorify you. Por eso muchas veces no entendía. This is why many times you will not Por eso a understand. veces mucho dudaba. This is why so many times you will Pero doubt. ya Dios te había marcado. But God had already Ya Dios marked. sabías quién tú eras. But God knew Cuando otros te llamaban de un nombre, ya Dios te llamaba pastora. call you other things. God will call you pastora. Cuando otros no te veían, We're Ya not Dios sabía. seeing you. God knew. ya Dios sabía el potencial que God había knew the capacitado en potential. ti. God knew what He had put on you. Por eso es que en algún momento no querías hacerlo, no porque no quisieras, This is why at some moment you did sino not porque want to tenías do un it. temor grande hacia Dios. Not because you wanted to do it, Pero but al que because Dios of the llama, fear you had to Dios God. lo respalda. But those who God called, Al He que backs Dios them llama, up. Dios lo capacita. But those who God called, He actually gives Al que them Dios capacity. llama, Dios lo preserva. But those who God called, He actually preserves No them. tengas temor. Don't have fear. Dios los marcó God marked, y te reafirma otra vez, pastora. and then He reaffirms to you again, pastora. Dios te dice, eres una pastora del Eterno. God says you are a pastora from the eternal. Por lo tanto, no tengas temor. Therefore, don't have fear.
Camina walk, y Él abre. that He will open. Camina Walk, y Él abre. that He will open. Aunque no entiendas, camina. Even if you don't believe Y it, Él abre. even though if you don't understand it, walk and He will open it. Cuando nosotros decidimos caminar, When we decide to walk, rompemos la ley de la inercia. we break the inertia Y law. te dije desde el principio And I told you from the beginning que la inercia siempre te va a mantener that inertia will o va a always, tratar de will mantenerte always try to keep you estático. static. Va a mantener que tus pies no se muevan. It will force you to keep your feet Pero not como moving. esto es por fe, But since this is by faith, yo no dependo de lo que veo, I don't depend on what I see. sino de lo que yo tengo convicción. I depend on what I Y a have causa de conviction esa of. convicción, And while I have that empiezo a conviction caminar. and I start to walk, y empiezo a dejarle saber a la tiniebla and I start to let quién darkness fue el que to know venció. who actually overcome Y el que me. venció se llama Jesús. And the one who ruled, his Y es el name que yo is te quiero Jesus. presentar hoy. And he's the one that I want to Es el present que you. te quiero decir And he's the one that I want to ahí en tell las you, redes, even in social media, que Él te trajo aquí, te puso en esta transmisión that he actually brought you to this para dejarte transmission saber to tell you que Él cree en ti, that he believes que Él in lo you, dio todo por ti that he gave it all for you, y que Él necesita, and that he needs, como te dije desde el principio, since I told you at the que beginning, tomes una decisión. that you take a decision. Y la decisión es que lo aceptes a Él como tu Salvador. And the decision is that you Porque una vez tú lo accept him aceptas a Él as como his tu Savior. Salvador, Because once you accept him as your el Savior, propósito te preserva. the purpose preserves El you. propósito The purpose va a sacar a relucir is actually going to make you shine el potencial que tú tienes your potential, y le va a dejar saber a otros and will let others quién fue el que ganó, to know who won, quién fue el que preservó who preserved desde la eternidad from eternity. esa decisión que tú tienes que tomar en esta noche o en That esta decision mañana, that you must sea el take momento en que la veas. this morning, Dios te está or the diciendo moment that you see it, God's y te estoy telling you, presentando and I'm presenting a un you Dios real, a real a God, un Dios vivo, a real God, a un Dios a God que sabe quién tú eres that knows who you are y que te ha preservado hasta el día de hoy and that has preserved you por till misericordia today y por gracia. by His mercy and His faith. Y ese nombre es Jesús. And His name is Jesus. Jesús está aquí por ti hoy. Jesus is here for you today. Jesús me trajo desde Puerto Rico Jesus brought me from Puerto Rico para dejarte saber to tell you, que Él te ama, loves you, que te necesita that He needs you, y que quiere and that He wants que tú dejes ese paso. that you give that step. Porque cuando tú das ese paso, Because whenever you take tu vida va a that step, cambiar. your life is going to change. Todo va a ser transformado Everything's going to be y tus transformed. generaciones se van a bendecir. And your generations are going to be blessed. Así que si lo vas a aceptar, So if you're going to accept Him, no necesitas nada maravilloso. you don't need anything No marvelous. necesitas ser perfecto. You don't need to be perfect. Lo único que necesitas es The only thing you tener need una is convicción en el corazón have a conviction in your heart y saber and know que el que murió por ti that the one who died for lo you, hizo sabiendo He did it knowing en que tú ibas a tomar esa decisión that you were going to take that y que te decision iba a dar una nueva vida. and that He was going to give you a new life. Así que si lo decides aceptar, So if you decide to accept lo Him, único que tienes que decir, te acepto, Señor. all you got to say is just say, Escribe mi nombre en el I libro de la accept vida you, Lord. Write my name in the book of life y sella. and be Ven then con tus arras del Espíritu. and seal me with your spirit Comienza a hacer de mí una nueva criatura and start to make me a new creator y dame la capacidad and give me the capacity para caminar todos los días, to be able to walk every day, caminando en tu misericordia. walking in your mercy. Así a ti te digo, iglesia, So I tell you, church, que si tú estás aquí, that if you're here today, eres un remanente. you are a remnant. Y aunque sean pequeños And even if you may be small, y quizás aunque no entiendan por lo que están pasando, and maybe you don't understand what's happening, Dios tiene cuidado de ustedes. God has good care of you. No por algo los llamó los hijos del aceite. Not by something He just called you the children of the oil. Porque hasta donde yo sé, iglesia, Because up until I know, church, para que la oliva de aceite for the olives of the oil, tiene que pasar por un proceso. they need to go through a purpose. Primero tiene que ser process. sembrada. They must be sow first. Primero tiene que estar en una buena tierra. They must be in a good earth first. Luego de que estar en una tierra tiene que echar raíces. After being in a good earth, they must Para que ese develop tallo roots. salga, In order for tiene that que tree to come romper out, it needs to break una superficie. a surface. Para que esa superficie se rompa In order for that surface to y break cree un tronco, and create a tree, tiene que pasar un tiempo a time needs to happen. para producir el aceite de oliva que tan beneficioso es para nosotros. In order for it to produce the olive oil that's so beneficial for Tiene us, que pasar por una prensa. it needs to go through a press.
Y hasta donde yo sé, and up until I know, la prensa duele, the press hurts. pero el postrer estado de esa oliva But the latter time of that olive, deja de ser aceituna it stops being an olive para convertirse en aceite. to convert in oil. Y hasta donde yo leí, And up until I read, el aceite se usaba para ungir reyes. the oil was utilized to El aceite anoint se kings. usaba The para oil was representar la used presencia y la unción de Dios. to represent the anointing and movement of Por lo God. tanto, Therefore, si Dios los llamó los hijos del if aceite, God called you the children of es the porque oil, ustedes están capacitados it's because you have the para pasar capacity por todas las etapas, to go through all the stages, sabiendo que el postrer estado, knowing that the latter luego de haber time, pasado por la prensa, after going through the luego de haber press, echado raíces, after developing va a ser roots, bendecir a muchas it's going generaciones. to bless many Por lo tanto, Dios los generations. está preparando, Therefore, God's Dios los está preparing you llamando a all. remanente, God's calling you porque son remnants el eslabón because you are the son la step, causa because you are the de lo que cause Dios va a hacer a of futuro, what God's going Son to la do in causa the future. de You mucha are the bendición que van a cause tener of a los the que so van a estar many entrando por ahí. blessings that of Por those eso that Dios will le walk habló. by the wall. Por eso le dijo que era poco este espacio. That's why God spoke to you and said that this space was Por eso small. le dijo que tenían que expandirse. That's why God said you needed to expand. Aunque parece loco, Even though it may seem aunque crazy, muchos no entienden, even though people may not ya Dios vio. understand, God saw, ya Dios sabe. God knows, Y por eso los llamó. and this is why He called. Por eso les dije en el principio That's what I told you at the beginning, que para los judíos that for the Jewish, era bien importante it was very important ponerle nombre to put names a sus hijos, to their children, porque eso iba a marcar because that will mark lo que iban a hacer what they will de ahí en do adelante. in their lives. Dios los llamó hijos, God called you guys children. Dios los marcó God marked you y les llamó los hijos del aceite, and called you the children of the oil, porque era necesario because it was necessary que en los tiempos que estamos viviendo that in the times that we're actually hubiera going una iglesia through, there was a que church estuviera capacitada that had the capacity y que recordara and to remember que no importando las adversidades, that does not matter the adversity, la unción del Señor the anointing from the Lord, iba a ser llevada it was going to be a taken través de ustedes. through you guys. Así que, So then, iglesia, church, vuelvo y te digo, I repeat again, ¿a quién estás obedeciendo? who are you obeying to? Dios sabe y te vio, God knows and He saw you. y Dios conoce el potencial que tienen cada uno de ustedes. And God knows the potential that each of you guys have. Por lo tanto, si tú te consideras un remanente Therefore, if you consider yourself a remnant, marcado para este tiempo, marked at this time, el altar está abierto para ti. the altar is open for you. Dios te quiere bendecir. God would like to bless you. Dios te está llamando. God's calling